बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, ये किस्सा एक ऐसे भाई का है जिसने 9 बहनों की खातिर अपने पुरकैफ जज्बात की कुर्बानी दे दी। और जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको दुआओं की अजीम दौलत अता की और माली मुआवनत भी की। इस ईमान से भरपूर वाक़े को सुनने के लिए आप तमाम अहबाब की तवज्जो दरकार है। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार जलीलुल कदर सहाबा इकराम में होता है। ग़ज़वा उहद में उनके वालिद 9 बेटियां छोड़कर शहीद हो गए, जिनका हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिवा कोई कफ़ील ना था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद के ज़िम्मा बहुत सा कर्ज भी था, जो अब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ही अदा करना था। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा कर्ज की अदायगी और बहनों की परवरिश के बारे में परेशान और फ़िक्रमंद रहते थे। कर्ज ख्वाहान ने सुबह और शाम मुतालबों से उनकी नाक में दम कर रखा था। मुसलमान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत और ग़ज़वात ज़ातुर रुक़ा के लिए रवाना हुए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उनके हमरा थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुर्बत के मारे एक तन्हाई लागर ऊँट पर सवार थे, जो चलने से इनकारी था। सब लोग उनसे आगे निकल गए और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफ़िले के आखिर में रह गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि आप हमेशा काफ़िले के पीछे पीछे आया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रेंगता ऊँट नज़र आया तो उनके करीब गए और दरियाफ़्त फरमाया, ए जाबिर, क्या बात है? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कदरे अफसोस के साथ जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ऊँट पीछे रह गया है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, ज़रा इसे बिठा दो। उन्होंने ऊँट बिठा दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी ऊँटनी उसके करीब बिठा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुखातिब होकर फरमाया, ज़रा अपनी लाठी देना। उन्होंने लाठी पकड़ा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाठी से ऊँट को चंद हल्की ज़रबे लगाईं। ऊँट, जो अभी थोड़ी देर पहले चलने से आरी था, उछल कर खड़ा हुआ और भागने लगा। उसके अंग अंग में चुस्ती की लहर दौड़ गई। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भागकर उसकी गर्दन पर लटके और उस पर सवार हो गए। अब वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलने लगे और खुशी से फूले नहीं समाते थे कि उनका कमज़ोर और बेफ़ायदा ऊँट पहले की तरह तेज़ रफ्तार हो गया है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जे हुए और चाहा कि कोई बात छेड़ें। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आलम शबाब में थे और जवानी के तफक्कुरात अमूमन शादी और मुआश के गिर्द घूमते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ किया और पूछा, ए जाबिर, शादी कर ली है? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, कंवारी है या शादीशुदा? जवाब मिला, शादीशुदा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तवज्जुब हुआ, पहली शादी के लिए आम तौर पर कंवारी औरत का ही इंतखाब करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलाइमत से फरमाया, भले आदमी कंवारी औरत से शादी करते जो तुमसे खेलती और तुम उससे हंसी मजाक करते। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वजह बयान करते हुए अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो जानते हैं मेरे वालिद ग़ज़वा उहद में 9 बेटियां छोड़कर शहीद हो गए, जिनका मेरे सिवा कोई कफ़ील नहीं था। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि उन्हीं की हम उम्र किसी नौजवान लड़की से शादी कर लूँ कि वो सारा सारा दिन आपस में लड़ती झगड़ती रहा करें। इसलिए मैंने बड़ी उम्र की औरत से शादी की है, जो माँ की तरह मेरी बहनों को संभाले, उनकी कंघी पटी करे और उन्हें साफ सुथरा रखे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके रूबरू एक ऐसा नौजवान खड़ा है जिसने सिर्फ अपनी बहनों की खातिर जवानी के पुरकैफ जज्बात की कुर्बानी दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दिल लगी करते हुए फरमाया, शायद हम मदीना के करीब पहुंचकर सरार में पड़ाव करें और तुम्हारी बीवी को हमारी आमद की खबर हो और वो तुम्हारे लिए तकिए सजा कर रखे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी और अपनी बहनों की नादारी याद आ गई। उन्होंने फ़ौरन कहा, तकिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास तो कोई तकिया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इंशाअल्लाह तुम लोगों के पास तकिए होंगे। और उसके बाद दोनों चलते बने। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माली मदद करना चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फिर उन्हें मुखातिब किया और फरमाया, ए जाबिर, अपना ऊँट मुझे बेचते हो? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोच में पड़ गए कि यह ऊँट उनका कुल सरमाया है। पहले तो ये लाग़िर था, लेकिन फिर नवाज़िश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से
اب قوی اور مضبوط ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مطالبے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، بتائیے اسے کتنے میں خریدیں گے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، صرف 1 درہم؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے گھاٹے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی بڑھائی، چلو 2 درہم میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یوں میں خسارے میں رہوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیمت بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ بعد 40 درہم تک جا پہنچی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے مطمئن ہو کر کہا، اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینے پہنچنے تک اونٹ پر سوار رہوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات میں جواب دیا۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینہ شریف پہنچا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر گئے اور اونٹ سے سامان اتارنے کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے مسجد گئے اور اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ موزن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا آپ کا اونٹ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جابر کو 40 درہم سے اوپر کچھ دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور 40 درہم سے اوپر کچھ رقم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو حوالے کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے رقم لی اور سوچتے ہوئے واپس ہوئے، اب ان پیسوں کا مصرف کیا ہو، نیا اونٹ خریدا جائے یا گھر کا سامان لیا جائے۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یہ اونٹ پکڑو اور جابر کو دے آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ کی باگ تھامی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اونٹ کو آتے ہوئے دیکھا تو حیران ہوئے کہ کیا سودا منسوخ کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آتے ہی کہا، اے جابر، اونٹ لے لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اونٹ آپ کو دے آؤں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کی ضرورت کیوں نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم کیا سمجھتے ہو، میں نے تو تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں، لیکن میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے نہیں کیا کہ یہ اونٹ مجھے مل جائے، بلکہ میں اندازہ کر رہا تھا کہ تمہاری مدد کے لیے کتنی رقم دے سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، ذرا سوچیں کہ یہ کتنے بلند اخلاق ہونے کی علامت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے من پسند موضوع پر بات کا آغاز کیا اور جب اس پر صدقہ کرنا چاہا تو اس کو ادب و لطافت کے خوشنما غلاف میں پیش کیا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔